अस्सलाम वालेकुम व्यूज़ आज की वीडियो में हम कुछ जानेंगे थायराइड और टिनाइटिस का आपस में क्या लिंक है इसके बारे में। अच्छा जी, टिनाइटिस जो है आपको पता है कि ये एक बीमारी है जो कि असल में एक अलामत है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चूँकि उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती तो फिर क्या होता है कि ये बीमारी की एक सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। अच्छा जी, टिनाइटिस में कान में एक आवाज़ जो है बार बार गूंजती है, बजती है, जैसे कोई घंटी है, जैसे कोई हवा के गुज़रने की आवाज़ होती है, इस तरह से। तो लेकिन मसला इस बीमारी का ये होता है कि इसके पीछे जो वजूहात हैं, असल में जो उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं, वही जो है बाज़ औक़ात हमसे पकड़े नहीं जाते। इसी वजह से जो टिनाइटिस होता है वो ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अक्सर जो मरीज़ हैं इसकी वजह से बहुत सफ़रिंग का शिकार रहते हैं। चूँकि मैंने आपको इस पे बहुत सी और वीडियोज़ दी हैं, तो इसलिए मैं आपको इस पे और मज़ीद कुछ वीडियोज़ देना चाहती हूँ, ताकि आप अपने जो ये बीमारी है इसको अच्छी तरह से समझ लें। और अगर किसी वजह से जैसे आपके डॉक्टर जो हैं वो इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो आप लेकिन उनका ध्यान इस वीडियो के ज़रिए से इन बातों की तरफ दिला सकते हो। ठीक है कि भाई कि डॉक्टर साहब ये शायद भाई कहीं मेरा भी ये मसला तो नहीं। तो ऑलवेज़ आपके ज़ाहिर है डॉक्टर की जो बात है वही मोतबर होगी। मेरी जो वीडियोज़ हैं वो तो वैसे एक इंफॉर्मेशन है, या सोचें कि भाई ये एजुकेशन के तौर पे जो है आप इन्हें इस्तेमाल करते हो। अच्छा जी, अब ये है कि थायराइड क्या है और इसका टिनाइटिस का आपस में आखिर क्या लिंक बन रहा है। अच्छा व्यूअर्स, इस पे जो है ना आपको जिनको नहीं पता, ज़ाहिर है बहुत से लोग अब मेरी वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन कोई जैसे पहली दफ़ा देख रहा है तो उसके लिए ये है कि जो थायराइड होता है ना, ये एक ऐसे बटरफ्लाई की तरह का एक गदूद या ग्लैंड होता है जो कि आपकी नेक में मौजूद होता है। ठीक है जी, ये थायराइड है। और ये जो ग्लैंड है असल में ये आपके जो ब्रेन है, जो कि मेन जो आपका जो बॉडी का कंट्रोलर है, ठीक है जी। तो ये जो थायराइड का ग्लैंड होता है ना, ये इस ब्रेन के लिए काम करता है एक मैनेजर के तौर पे, या एक जैसे मुंशी जी होते हैं या एक मुखिया जैसे होते हैं, उस तौर पे ना ये थायराइड ग्लैंड काम करता है। और ये दो हार्मोन्स, सॉरी दो नहीं, वो असल में T3 T4 मेरे जहन में थे, लेकिन थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है, जो कि आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस जो है ना वो अप एंड डाउन करता रहता है। और वो चेक करता रहता है कि अच्छा जी ब्लड प्रेशर क्या है और इसको कैसे मेंटेन किया जाए, इसको बढ़ाना है, इसको कम करना है, इसको क्या करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह आपकी जो है स्किन कैसी होनी चाहिए, आपके बाल कैसे होने चाहिए। अच्छा जी, ये सारा कुछ जो है ना, ये थायराइड आपका ये जो है ना वो कैलिब्रेट जैसे करना कहते हैं ना, कि चेक करते रहना, कैलिब्रेट करना, तो वो ये सारा थायराइड आपका जो है वो चेक करता रहता है और उसके मुताबिक जो है ना आपकी अपीयरेंस को वो एडजस्ट करता रहता है। तो आप सोचें कि ये जो ग्लैंड है ये कितना एक ज़बरदस्त एक ग्लैंड है जो नेक में मौजूद है, लेकिन हमें पता नहीं कि ये क्या कर रहा है इधर बैठ के। अच्छा जी, अब टिनाइटिस और इसका क्या लिंक है, ज़बरदस्त सी बात। इससे हो सकता है कि बहुत से लोगों का जो टिनाइटिस है वो हो सकता है कि वो थायराइड हार्मोन की वजह से हो, और इस वीडियो को देखने से हो सकता है कि उनका ध्यान जाए कि हो सकता है हमारा भी ये मसला है। तो ये वीडियो इसका मकसद ये है। अच्छा जी, अब थायराइड जो हार्मोन है वो अब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि वो जो होता है ना, दो बीमारियां, यानी एक आप उसे कहते हो हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें कि थायराइड हार्मोन जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है जी, कम हो जाता है। और एक होता है हाइपर थायराइडिज्म। ठीक है जी, इसमें जो होता है थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा हुआ होता है। अच्छा, ये दो स्टेट्स होती हैं या दो बीमारियां हैं जो कि किसी भी शख्स में, ज़ाहिर है दोनों एक साथ तो नहीं होंगी। किसी भी बंदे में या तो वो हाइपोथायराइडिज्म होगा या वो हाइपर थायराइडिज्म का शिकार होगा। तो ये दो एक स्टेट्स हैं जो कि एक बंदे में पाई जा सकती हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इन दोनों बीमारियों को जानते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी इंसान में अगर टिनाइटिस हो रहा है तो हो सकता है वो हाइपर थायराइडिज्म की वजह से हो रहा है, और किसी दूसरे शख्स में हो सकता है थायराइड जो है लेवल्स हैं उसके कम हो थायराइड हार्मोन के, तो उसकी हाइपोथायराइडिज्म उसे हो और उसकी वजह से उसे टिनाइटिस हो रहा हो। ठीक है जी। अच्छा, हाइपर में जो है ना आपने बस याद इस तरह से करना है कि हाइपोथायराइडिज्म जिन लोगों को होता है ना, तो वो जैसे बहुत मोटे से होते हैं। ठीक है, एक मोटे से ऐसे पर्सन को याद कर लें, वज़न बहुत ज़्यादा इनका ज़्यादा होता है, जिनका थायराइड हार्मोन जो है वो कम होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसे जो लोग होते हैं मोटे वाले, एक इनके बाल जो है वो ये थिन कर देता है।
تھائرائڈ. اچھا جی، پھر اس کے علاوہ جو ہے اسکن جو ہوتی ہے اس موٹے لوگوں کی ڈرائی ہوئی ہوئی ہوگی. جو نیلز ہیں، ناخن ہیں جو، وہ بالکل خشک ہوئے ہوئے ہوں گے، ایسے جیسے برٹل نیلز ہوتے ہیں، بھربھرے سے. ٹھیک ہے، تو یہ موٹے لوگوں میں اگر یہ آپ کو ایسا کوئی پرسن نظر آ رہا ہے، یا اگر آپ خود آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے بال جو ہیں وہ تھن ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں، پتلے ہو گئے ہیں. اچھا جی، میری آئی بروز جو ہیں وہ تھوڑی کم ہو رہی ہیں، پہلے پرومیننٹ ہوتی تھیں. پچھلی تصویریں آپ نکال کے دیکھتے ہو تو اس میں آپ کی آئی بروز جو تھیں وہ پرومیننٹ سی تھیں، یعنی کہ زیادہ نظر آتی تھیں. اور اب تصویریں آپ کھینچتے ہو، ایک سیلفی آپ لیتے ہو فون سے، اور آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی آئی بروز جو ہیں وہ تھوڑی سی ایسے تھن سی ہو رہی ہیں. تو یہ تھوڑی سی ورنگ ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ آپ ہائپوتھائرائڈزم کا شکار ہونے والے ہو، یا اس طرف جو ہے آپ جا رہے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے. اچھا، تو یہ ہائپو کے علامات یہ زیادہ تر یہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ظاہر ہے ایسا جو بندہ ہوتا ہے ہائپوتھائرائڈزم کے شکار، اس میں لیک آف موٹیویشن بھی ہوتی ہے، کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، سویا رہتا ہے، اور وہ جو ہے تھکا رہتا ہے. تو یہ ساری علامات جو ہوتی ہیں نا ہائپوتھائرائڈزم کی ہوتی ہیں. اچھا، ہائپر تھائرائڈزم ہے نا، اس سے اپوزٹ ہوتا ہے. اس میں ایک پتلا دبلا سا ایک پرسن یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن یہ بندہ پتلا دبلا سا تو ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کو کبھی ڈائریا ہو جائے گا، اس میں بھی تھکاوٹ رہے گی، پسینہ بہت زیادہ آئے گا. ٹھیک ہے، ہاتھوں میں پسینہ آئے گا، اور وزن کم ہو جائے گا. پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ان کا وزن تھا، ابھی ایک دم سے آپ نے ان کو دیکھا جیسے کوئی آپ کی دوست تھیں تو وہ بہت سی پتلی سی لگیں، تو آپ نے کہا کہ بھی اوہو بھئی یہ تو ان کو لگتا ہائپر تھائرائڈزم ہو گیا. گرمی انہیں بہت زیادہ لگے گی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ یعنی ہر چیز ہی وہ زیادہ ہو رہی ہے جو ہائپر والے لوگ ہیں. اچھا، سکن ان کی بھی ڈرائی ہوگی، ایسے نہیں کہ اب ان کی سکن جو ہے وہ زبردست ہو جائے گی، سکن ان کی بھی ڈرائی ہوگی، اور پتلا دبلا سا ایک انسان، اور اینکشس ہوگا، انزائٹی بھی ان لوگوں میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات انزائٹی کی بھی ایک وجہ جو ہوتا ہے وہ ہائپر تھائرائڈزم ہوتا ہے. اچھا جی، یہ دونوں باتیں میں نے آپ کو تھوڑا سا بریفلی بتا دیں تاکہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا رہے کہ کوئی اگر آپ میں سے کوئی ان علامات کا شکار ہو رہا ہے تو وہ جو ہے پھر اپنے ٹینائٹس کو جو ہے ان علامات کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے کہ ان کا ٹینائٹس، کیونکہ ان دونوں بیماریوں میں جو ہے نا ٹینائٹس جو ہوتا ہے وہ آلویز یا موسٹ آف کیسز میں موجود ہوتا ہے، ناٹ آلویز لیکن موسٹ آف کیسز میں ٹینائٹس آ جاتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کان کا جو اسٹرکچر ہے، کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو یہ تھائرائڈ ہارمون ہے نا، اس کے جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں، یعنی کہ اس نے نا ہر جگہ جا کے جو ہے نا وہ منہ مارنا ہے تھائرائڈ ہارمون نے. یعنی وہ اس کے ریسیپٹرز جو ہیں وہ اب کان میں بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس کے ریسیپٹرز جو ہے ظاہر ہے یہ ساؤنڈ کو بھی یہ تھائرائڈ ہارمون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے انڈائریکٹلی. اچھا، تو اب جیسے کسی کو بعض اوقات جو ہے نا ہائپو تھائرائڈزم ہوتا ہے تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ ہائپر ایکیوسس ہو جاتا ہے ایک دم سے. اچھا، ہائپر ایکیوسس یہ ہوتا ہے کہ جیسے آوازیں بہت زیادہ سنائی دینے لگتی ہیں، جیسے کوئی آرام سے بات کر رہا ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے بہت چیخ رہا ہے. تو یہ ہائپر ایکیوسس جو ہوتا ہے نا بعض اوقات یہ ہائپو تھائرائڈزم کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ یہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ تھائرائڈ کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے یہ آپ کو سنائی بہت زیادہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اس میں جو ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے اس کی جو ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے انر ایئر، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو سڈن سینسری نیورل ہیئرنگ لاس ہو جاتا ہے بعض اوقات. یہ بہت ایک خراب چیز ہے جو کہ یہ ہائپو تھائرائڈزم میں بھی آپ کو ملتی ہے اور ہائپر تھائرائڈزم میں بھی ملتی ہے. اچھا، سڈن سینسری نیورل ہیئرنگ لاس ہوتا ہے، ساتھ ہی ٹینائٹس بھی ہوا ہوتا ہے. اچھا، مریض کو سمجھ نہیں آتی، اور بعض اوقات جو ہے نا ایسے ہی لوگوں میں جو تھائرائڈ جن کا جو ہے نا وہ کم یا زیادہ ہوتا ہے، زیادہ تر زیادہ والوں میں نا وہ آپ کو مینیئرس ڈیزیز پھر مل جاتی ہے ایسے ہی لوگوں میں. یہ مینیئرس ڈیزیز بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ تھائرائڈ ہارمون ہائپر تھائرائڈزم کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے. تو یہ بھی آلویز آپ چیک کریں کہ یہ اس بندے کو ہو سکتا ہے کہ پیچھے اگر کسی کو مینیئرس ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو پیچھے جو ہے وہ تھائرائڈ کا پرابلم ہو. تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، سڈن سینسری نیورل ہیئرنگ لاس یہ ہے کہ ایک دم سے جو ہیئرنگ ہے وہ دونوں سائڈوں کی چلی گئی. ٹھیک ہے، زیادہ تر یہ دونوں سائڈ پہ جائے گی، سارے تھائرائڈ ہارمون دونوں طرف ایکٹ کر رہا ہے تو دونوں طرف ہی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس سے پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کوئی جو ہے یہ ہارمونل ان کو جو ہے نا مسئلہ ہے، اس وجہ سے شاید ان کو سینسری نیورل ہیئرنگ لاس ہو گیا ہے. تو یہ لیکن اس میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ جیسے تھائرائڈ کی میڈیسن دیتے ہو، چاہے وہ
हाइपोथायरॉयडिज्म की दे रहे हो या हाइपरथायरॉयडिज्म की दे रहे हो, लेकिन उसकी वजह से जो है ना आपका ये जो हेयरिंग लॉस हुआ है बाज़ औक़ात जो है वो ठीक भी हो जाता है, या ये टिनाइटिस जो है वो तो इंशाल्लाह जो है वो ट्रीट हो जाता है। जिस अगर आप थायराइड का मसला यानी उसका जो बेस लाइन है थायराइड का मसला अगर आप वो ठीक कर लेते हो तो टिनाइटिस में भी याद अगर बिल्कुल ठीक ना हुआ तो उसमें कमी ज़रूर आएगी, ठीक है। तो ये हमेशा आप याद रखें। तो व्यूज़ ये एक थोड़ी सी बात थी बताने वाली आज, और इस पे जो है थोड़ा सा ध्यान दें कि इसमें जो है कहीं आपके टिनाइटिस के पीछे भी जो है वो कहीं थायराइड का तो अमल दखल नहीं है। तो इसके लिए ये होता है कि आप एक लैब टेस्ट करवा लें, ठीक है। तो उसमें आपका T3, T4 और TSH जो है वो चेक कर लिया जाएगा। अच्छा जी, तो ये इनके मुताबिक जो है ना फिर वो आपको फिर वो डॉक्टर डायग्नोज कर देता है कि अच्छा जी आप हाइपर थायराइडिज्म है, या आप जो है अंडर एक्टिव थायराइड है, और या आप हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हैं। तो ये आपने करवाने होते हैं लैब में जाके, और उसके बाद ये है कि आप अपने डॉक्टर से जो है रिजू कर सकते हैं, उनसे हमेशा डिस्कस करें, और ज़ाहिर है वो आपकी मेडिसिन जो है वो सेट करेंगे और आपको उस प्रॉब्लम के मुताबिक जो है ट्रीट करेंगे, ठीक है जी। तो अभी मैंने आपको टिनाइटिस पे और वीडियोस देनी है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा मैं फोकस करूं, ताकि बहुत से लोग जिस चीज़ का शिकार हैं, आप लोगों के मैसेजेस कभी मुझे मिलते हैं, मैं कभी नहीं ध्यान दे पाती, लेकिन कभी मैं दे भी देती हूँ। लेकिन वो ये है कि मैंने देखा कि ज़्यादा जो लोग हैं वो टिनाइटिस की वजह से ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। अच्छा, कोविड और टिनाइटिस का भी एक लिंक चल रहा है, और बहुत ज़्यादा लोग इस वजह से भी टिनाइटिस का शिकार हो रहे हैं। तो वो जो है वो भी कहीं चले हम उस पर बात थोड़ी सी कर लेंगे। तो अल्लाह सबको बस सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। अल्लाह हाफिज़।